चलो पिलामाने ए वीडियोटी आम खुर्दा विद्रोह यार कारण फलाफल सांताल विद्रोह यार कारण फलाफल सहित केतरा बिट क्वेश्चन केवल परीक्षा को आसवा थिला भाया क्वेश्चन ही मु तुमको देवी पिलामाने 10टा देवी 2टा पड़ो सेमती ना मु 5टा देले 2टा 3टा तुम परीक्षा आसो सेमती मोर नोट्स प्रिपरेशन कराई से हिसाब से यार गुटे भी तुम जमी मिस कर पिलामाने। तो चलो देखा 1 नंबर उपरटा टिके प्रिंटिंग मिस्टेक अच्छी तेणु मुझे पढ़ी दौर शुण। इंग्रेज माने भारत को केबे आसीथिले नहीं सॉरी एटा ओडिशा को केबे आसीथिले हेबो पिला माने 1803 मसिया उत्तर मन रखित। इंग्रेज माने ओडिशा को 1803 मसिया रे आसीथिले। खुर्दार राजा सेतबेले किए थिले आंसर मुकुंद द्वितीय मुकुंद देव। खुर्दार मुख्य सेनापति किए थिले बक्सी जगबंधु। तापरे खुर्दा विद्रोहर अन्य नाम कौन पाइक विद्रोह। तापरे खुर्दा विद्रोह देश मसीह होइथिला 1817 मार्च 29। तापरे जीवा पिला माने खुर्दा विद्रोहर कारण गुड़िक कौन कौन देख। कारण नंबर 1 इंग्रेज मानकर त्रुटिपूर्ण प्रशासन व्यवस्था एवं शोषण वृत्ति माने से समय रे विभिन्न कौन जे तुमर शासन नीति नियम टिकस व्यवस्था इत्यादि माध्यम रे लोक माननकु शोषण करुथुले। 2 नंबर पॉइंट सूर्यास्त आईन रो प्रभाव तुम जानछ पिला माने चिरस्थायी बंदोबस्त हला परे 1793 रे कॉर्नवालिस एटा कला परे सूर्यास्त आईन रो प्रभाव कौन हला बेले एक निर्दिष्ट समय मध्य रे जमीदार माननकु तांकर चुक्ति अनुसार टिकस से दिन सूर्यास्त पूर्व पैठ करने को पड़ूला। आ गोटे कथा थर्ड कारण तो देख कला लवण आईन पिला माने ब्लैक साल्ट एक्ट बोली कहे। आमर ओडिशार अधिकांश लोक मैंने जो माने लुण को मारी जीविका अर्जन करुले व्यवसाय थिला। ये कौन कला ब्रिटिश सरकार लुण मारिबा उपरे टैक्स बसैला जाफल अनेकंकर जीविका विपन्न होइतिला। नेक्स्ट जीवा इंग्रेज मानकर नूतन मुद्रा प्रचलन एमाने कौन कले सिक्का मुद्रा रूपार प्रचलन कले जार विनिमय मूल्य आमर ओडिशावासी खुर्दा अंचल लोक मैंने न जानी पारी बहुत क्षतिग्रस्त होइतिले पिला माने से भी गोटे कारण। सबुठ बड़ कारण खुर्दा विद्रोहर कौन बोले बक्सी जगबंधुंकर भूमिका। तुम तो जानती पिला माने बक्सी जगबंधु द्वितीय मुकुंद देवंकर सेनापति थिले। तांको अंडर रे 4टा जागीरदार थिला सेगुडाक कौन कौन जे रहंग लंबाई सुराई 24 कुड़ इठू से ये परगणा गुड़िक से टिकस आदाय करी यार रक्षणाबक्षण दायित्व थिले। से तत्कालीन जे गवर्नर जनरल थिला ब्रिटिश रो से कौन कला ए अधिकार को छड़ाई नेला। तापरे बक्सी जगबंधु केबे एवं केउठारे मृत्युवरण करथिले एटा गोटे बड़ इंपोर्टेंट बिट क्वेश्चन पिला माने 1827 जनवरी 24 ना 29 तारीख पिला माने कटक ठारे मृत्युवरण करथिले। से समय रे सामरिक कमिशन किए थिले ना खुर्दा विद्रोह समय रे बोले आंसर होची जनरल मंडेला थिला। ओके तापर जीवा पिला माने विद्रोहर फलाफल कौन देखिबा। 1870 मसिया खुर्दा विप्लव बा विद्रोहर निम्नलिखित फलाफल देखा मिले। 1 लिखिबो पाइक मानक सहित सुव्यवहार वृद्धि पाइला एवं प्रशासन रे से माने सहयोग पाइले विद्रोह पर। नेक्स्ट शासन क्षेत्र रे बंगाली मानक परिवर्ते ओडिया मानक उच्च पदवी दिया गला। ता नेक्स्ट विचार विभाग रे तापर नेक्स्ट पॉइंट पिला माने नूतन लवण आईन रो सुविधा करा गला। नेक्स्ट द्वितीय मुकुंद देवंक मृत्यु पर तांकर पुओ तृतीय रामचंद्र देवंकु पुरी रो राजा करा गला। एतिक मन रखत कारण फलाफल इंपोर्टेंट पिला माने खुर्दार राइट। नेक्स्ट जीवा सांताल विद्रोह जदि आमे देखिबा एटा केबे आरंभ होइतिला फर्स्ट क्वेश्चन 1833
ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା କ'ଣ ଥିଲା? ପଡୁ ଚାଷ। ମାନେ ସାନ୍ତାଳ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା କ'ଣ ଥିଲା ବୋଇଲେ ପଡୁ ଚାଷ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବୋଇଲେ 1855। ପ୍ରଥମ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ବୋଇଲେ ଭାଗୀରଥୀ ମାଝୀ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ସାନ୍ତାଳ ମାନେ ଜମିଦାର ମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ ବୋଲେ ଦିକୁ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ ନାଇକି। ନେକ୍ସଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ କିଏ ନେଇଥିଲେ ବୋଲେ କାହ୍ନୁ, ସିଦ୍ଧୁ, ଚାନ୍ଦ ଓ ଭୈରବ। ଏ ଚାରିଟା ନାଁ ମନେ ରଖିଥ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି ଯଦି ପଚାରିଲା ବେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଜମିଦାର ଓ ଇଂରେଜ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ସାନ୍ତାଳ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ବା ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଇର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏମିତି ଭିତରିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ଆଇବ। ସାନ୍ତାଳ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ବା ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଡେସ୍ ଥିଲେ? କୋଭେଡୋ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ଏକ ସେମ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଯେଉଁ କାରଣ ଥିଲା ଫାଷ୍ଟଟା, ଏଠି ସେମ୍ ପ୍ରଶାସନିକ ତ୍ରୁଟି ଓ ଶୋଷଣ। ସାନ୍ତାଳ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିକି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ଯାପନ ପୋଡୁ ଚାଷ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଥିଲେ। କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ, ଛେଳି ଚାଷ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ଜୀବିକା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସେ ଭିତରେ ପଶିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ଉପରେ ଅନେକ କଟକଣା ଲାଗୁ ହେଲା। ଏମାନେ ବହୁତ ଶୋଷିତ ଓ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେବାର ଅନୁଭବ କଲେ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଗତି ପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳନ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ସାନ୍ତାଳ ପରିବାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ। ଦେଖ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ପିଲାମାନେ। 4 ନମ୍ବର ଇଂରେଜ ପୋଲିସ ଜୁଲୁମ ବୃଦ୍ଧି। ଇଏ ପୋଲିସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବିଜାର କରିଦେଉଥିଲେ ସାନ୍ତାଳ ମାନଙ୍କୁ ଜୀବିକା ଉପରେ। ଯେମିତି ତାଙ୍କମାନେ 4ଟା ଛେଳି ପୋଷିଥିବେ ବୋଲେ ଆଗେ 2ଟା ଛେଳି ଧରିକି ପଳେଇବେ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକି। କୁକୁଡ଼ା ନେଇଯାଉଥିବେ। ଜଙ୍ଗଲ ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ତାଙ୍କ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ସଂଗ୍ରହ କଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇଯାଉଥିବେ। ଏମିତି ସବୁ ହଇରାଣ କଲେ। ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାରଣ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନୀଳ ଚାଷ। ନୀଳ ଚାଷ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଥିଲା ତାହାର ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇ ବହୁତ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ସାନ୍ତାଳ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏକ ପ୍ରଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତାଳ କହନ୍ତି। ସାନ୍ତାଳ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଖେରୱାର, ମନେ ରଖିଥ ଖେରୱାର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ସାନ୍ତାଳ ମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନର ଫଳାଫଳ ବା ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହର ଫଳାଫଳ କ'ଣ କ'ଣ? 1 ସାନ୍ତାଳ ପରଗଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। 2 ଗତି ପ୍ରଥା ବା ଦାସ ପ୍ରଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା। 3 ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ସାନ୍ତାଳ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। 4 ଜମିଦାର ମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ ଓ ଦବାବ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଉ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହର କାରଣ ଫଳାଫଳ ସହିତ ଟାଇମ୍ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲା ଭଳି କେବଳ ସେତିକି ମାତ୍ର ତୁମକୁ ଦିଆହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ବୋଇଲେ ତୁମ ଟାଇମ୍ ବିଲକୁଲ ୱେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏ 2ଟା ପାଠରେ ତୁମେ ଆଠୁ ଅଧିକ ୟାଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ସବୁଯାକ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିକିରି ତୁମେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାଣିଦେଲି, ଛାଣିକିରି ଯେଉଁଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ସେତିକି ତୁମକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଥୋଇଦେଲି ବାସ୍। ଏରୁ ପକ୍କା ତୁମକୁ ପାଇବ क्वेश्चन थिबो परीक्षा रे। राइट ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मु मोर नेक्स्ट आ गोटे वीडियो करबी तारे ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश गठन आ भाषा आंदोलन मु ऑलरेडी तो करके छाड़ी पिला माने लॉन्ग क्वेश्चन माने मोर प्ले लिस्ट अछि। अधिकांश पिला मत पचार थाउचंती सर एटा छाड़ी नांती ये आंसर नाही आपनको आंसर देई नांती बोलकी तुमे खाली व्यू चैनल जीवो सिटू मोर प्ले लिस्ट में जाई हिस्ट्री मार दो बोले पिला माने पाखापाखी 100टा वीडियो अच्छी बोले तुम हिस्ट्री पूरा कवर हो जाइए बुझिपार ना। मु लॉन्ग 3 एमती क्वेश्चन जाका कही मु बिट क्वेश्चन एमसीक्यू बहुत कम कही टाइम भितर 7टा कि 10टा का वीडियो थी एमसीक्यू इत्यादि। तेणु तुम 2 क्वेश्चन 2 मार्किया 3 मार्किया लॉन्ग क्वेश्चन पाई बोलिकी ए चैनल तुमको पूरा परफेक्ट पिला माने राइट। एटा नोट्स तुम नहीं जो तुम से हिसाब से प्रिपेयर हो परीक्षा। ओके स्टूडेंट्स।